কোরবানির মশলা শোনাচ্ছিলাম, বাকি ছিল অনেক, এখনো বাকি আছে। 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। 12 तारीख চাঁদের 12 তারিখ সূর্য ডোবার আগে আগে कुर्बानी করা চলবে। जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। যখন সূর্য ডুবে যাবে তারপরে আর কুরবানি করা চলবে না। 10वीं से लेकर 12वीं तारीख जब जी चाहे कुर्बानी करे। 10 তারিখ থেকে নিয়ে 12 তারিখ পর্যন্ত যখন মন লাগবে করতে পারে। दिन में चाहे रात में, দিনেও করতে পারে রাতেও করতে পারে, लेकिन रात को ज़बा करना बेहतर नहीं। কিন্তু রাতের বেলা কুরবানি করা ভালো নয়। कि शायद कोई रग ना कटे, যদি বা এমন হয় যে অন্ধকারের কারণে কোনো একটা শিরা না কাটলো, और কুরবানি दुरुस्त না हो এবং কুরবানি না হলো না, এরকম হতে পারে, ওই জন্য রাতে না করা ভালো। अपने कुर्बानी को अपने हाथ से ज़बा करना बेहतर है। নিজের কুরবানি নিজে হাতে জবাই করা উত্তম। अगर खुद ज़बा करना ना जानता हो तो किसी और से ज़बा करे। যদি বা নিজে জবাই করতে না জানে তাহলে অন্য কারো দিয়ে জবাই করে নিতে পারে। और ज़बा के वक्त वहाँ जानवरों के सामने खड़ा हो जाना बेहतर है। জবাই করার সময় ওখানে জানোয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দরকার। और अगर औरत ऐसी जगह है कि पर्दा की वजह से सामने नहीं खड़ा हो सकते, যদি বা মেয়েরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পর্দার জন্য সে এসে সামনে এসে দাঁড়াতে পারছে না, তো भी कुछ हरज नहीं, तो भी कुछ हरज नहीं। তো যদি বা এরকম হয় যে ওখানে গেলে পর্দার ক্ষতি হবে, তো তাহলে তার জন্য আসার কোনো প্রয়োজন নেই, কুরবানি হয়ে যাবে। कुर्बानी करते वक्त ज़बान से नियत करना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं। कुर्बानी करार समय मुख दिए नियत करा বা মুখ দিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। हाँ, अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करता हूँ, যদি কেউ অন্তরে খেয়াল করে নেয় कि আমি কুরবানি করছি और ज़बान से कुछ नहीं पढ़ा, फ़कत बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बा कर दे, और মুখ দিয়ে কিচ্ছু না বলে শুধু বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলে যদি জবাই করে দেয় কুরবানি হয়ে যাবে, কুরবানি दुरुस्त हो गई, कुर्बानी की हो जाए दुरुस्त हो जाए। लेकिन अगर याद हो तो वो दुआ पढ़ लेना बेहतर है। যদি বা দোয়া মুখস্থ থাকে আর সঙ্গে যদি পড়ে নেয় তো ভালো, কোনো অসুবিধা নেই। जो ऊपर बयान हुई है, যেগুলো উপরে বলে দেওয়া হয়েছে কি কি দোয়া পড়তে হবে। কুরবানি फ़कत अपने तरफ से करना वाजिब है। कुर्बानी शुद्ध निजर तरफ থেকে করা वाजिब, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं। আর অন্য কোনো কারোর তরফ থেকে বা নিজের কোনো সন্তানের তরফ থেকে করা वाजिब নয়। बल्कि अगर नाबालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं। যদি বা কোনো নাবালিগ বাচ্চা তার এত পরিমাণ সে মাল পেয়েছে বা কোনো জায়গায় তার আছে, সে মালদার, তবুও তার মাল থেকে কুরবানি তুমি করতে পারবে না, ওয়াজিব, তার উপরে কুরবানি ওয়াজিব নয়। না अपने माल में से না उसके माल में से, না নিজের মাল থেকে ওর তরফ থেকে কুরবানি করে দেবে বা না ওর থেকে মাল নিয়ে তুমি কুরবানি করে দেবে, ওয়াজিব নয়, এগুলো হবে না। अगर किसी ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी, যদি কেউ ওর তরফ থেকে কুরবানি করে দেয় তো নফল हो गई, নফল হয়ে যাবে, সওয়াব পেয়ে যাবে। लेकिन अपने ही माल में से करे, কিন্তু ভালো হলো এটাই যে নিজের মাল থেকে করবে কুরবানি, उसके माल में से हरगिज ना करे। যদি বা কেউ অন্য কারোর তরফ থেকে করতে চায় তো সে নিজের মাল থেকে কুরবানি তার নামে করতে পারে, কিন্তু তার মাল নিয়ে সে নাবালিগ তার মাল নিয়ে কুরবানি করতে পারবে না। बकरी, भेड़, दुम्बा, बैल, भैंस, भैंसा, गाय, ऊंट, इतने जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, গাই, ষাঁড়
মোষ, তারপরে ভয়সা বলে, এই সমস্ত উট, এই সমস্ত জানোয়ারের কোরবানি করা চলবে। আর কিসি জানোয়ার কি কোরবানি দুরুস্ত নেই, এই পশু ছাড়া অন্য কোনো পশুকে জবাই করা, कुर्बानी करा चलबे ना। गाय भैंस ऊँट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करे तो भी दुरुस्त है। गाय, गरु, मोष एवं उठेर मध्य यदि 7 जन मानुष मिले एकटा कुर्बानी करे तबुओ तातेओ चलबे, दुरुस्त करते पारे। लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वां हिस्सा से कम न हो। किन्तु शर्त हलो एटाई जे 7 जन सम परिमाण जेन हय, 7 जनार माल समान भावे निते हबे, समान माल दिए 7 जन किनबे एवं समान भावे भागे विभक्त करते हबे। अगर किसी का हिस्सा 7वां हिस्सा से कम होगा, यदि बा कारोर अंश 7 भागेर यदि कम हय तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, तो कारोर कुर्बानी सही होवे ना। ना उसकी जिसका हिस्सा पूरा है, ना उसकी जिसका हिस्सा 7वां से कम है, ना और जार परिपूर्ण टाका बा परिपूर्ण हिस्सा परिपूर्ण आछे और ना जार कम होयेछे तार जन्य तार नष्ट होबे, सकलेर एकसंगे कि हये जाबे, कुरबानीटाई नष्ट हये जाबे। अगर गाय में 7 आदमी से कम लोग शामिल हो के अगर गाय में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हो, जैसे 5 शरीक हुए या 6 आदमी शरीक हुए और सब लोग बराबर के शरीक हैं, तब भी सबकी कुर्बानी दुरुस्त है। यदि एकटा गरुर मध्य 5 जन मानुष शरीक है बा 6 जन मानुष शरीक है बा 7 जन मानुष समान समान भाग दिए शरीक है, तो सकलेर कुरबानी की हो जाए, कुरबानी सकलेर कुरबानी हो जाए। और अगर 8वां आदमी शरीक हो गए, यदि बा 7 जনের ऊपर 8 जन मानुष शरीक हो जाए तो किसी की कुरबानी सही ना होगी, तो कारोर कुरबानी হবে না। কারণ একটা গায়ে গরুতে 7 জনের ভাগ হতে পারে, 7টা নাম হতে পারে, 7 জন অংশ নিতে পারে, 7 জনের উপরে অংশ নিতে পারে। যখন 7 জনের উপরে কেউ অংশ নেবে তখন পুরো কুরবানিটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আরও কুরবানির অনেক মশলা রয়েছে, সামনে আগে বলবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।